हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज आम रेसिपी हम गई छागली माथार रेसिपी और देरी नक भिडिओ स्टार्ट करो बोलक और इपिने आम पियाज आदा नहर धुनिया काटा बाचा चलि आसे देखा पाई आसे और इपिने जुईत केराहीটো बहाई दिलो कारण केराहीটো गरम हो लगे और इतना गरम हो जोৱাৰ लगे लगे तार ऊपर दी दिलो तेलखिनि तेलটো अकमान गरम हो दिलो और गरम हो जोৱাৰ लगे लगे तार ऊपर दी दिलो पियाजखिनि और पियाजखिनि दी धुनियाके अकमान लৰাই दिसो कारण पियाजটো अकमान सिजिब লাগিব जेहेतु और एया पियाजটো प्राय सिजि गल और इपिने मांसखिनि आमी धुनियाके এটা চৰিয়াত ৰাখি দিছো और पियाजটো सिजि जोৱাৰ लगे लगे এতিয়া तार ऊपर दी दिलो मांसखिनि দেখা পাই আছে और मांसखिनि এতিয়া দি দিয়াৰ পিছতে ধুনিয়াকে অকমান লৰাই দিম कारण तेल पियाजটো मांसखिनि লাগিব অকমান লৰাই দিলো লৰাই দি এতিয়া तार ऊपर দিলো অকমান নিমখ और ये দেখা पाई আছে নিমখটো দি অকমান লৰাই দিছো और এতিয়া অকমান ঢাকি দিছো और ये দাঙি চাও কেনেকুৱা হৈছে নাই অকমান সিজিব লাগিব তো এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আমি অকমান নিমখ হালধি দি দিম হালধি পাউডাৰটো দি অকমান ধুনিয়া কৰি এতিয়া লৰাই দিম আলুটো দি দিলো ইয়াৰ ওপৰতে এতিয়া গোটেইখিনি একলগত লৰাই দিম ধুনিয়াকৈ অকমান লৰাই দি এতিয়া 10 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকি দিছো সিজিব লাগিব যেহেতু और এতিয়া দাঙি চাও কেনেকুৱা হৈছে प्राय अकमान सिजिसे तथापि और अलग सिजिब लगे आलुটো सिजा ना और इपिने आमी आदा नहर पेस्ट धुनियाके गोटेइखिनि यात दी दिलो और यार देखा पाइছে कालारটো केनेকুৱা হৈ আহিছে और अकमान आमी ढाকি दिम यात और এতিয়া दाङি চাও केनेকুৱা হৈছে प्राय सिजिसे देखा पाई আছে और এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত অকমান দি দিম পানী কাৰণ অকমান জোল হ'ব লাগিব খাচী মাংস যেহেতু तो आम यार ऊपर दिल अक पानी दी दिल अकमान टाइमर कारण आको इक ढाकी दिम दांगी चाम प्राय आम हो गल या चाक देखा पासी धुनिया सिजि गई और जोल इमानखिनि थकिब इतना अकमान मीट मसला ऊपर दी दिया सेंट माने लास्ट टाइम अक धुनिया तो आज आम भिडिओ इमाने जो भिडिओ भल लगे प्लिज लाइक एट कर दी सब्सक्राइब कर दी तो आज बाय बाय।